ఫోటో తీయమనేది ఫోటో కొడుతుంది ఆకాశంలో. ఏంటిది గ్రూప్లో మంచిది. మేడం Aruna Madam Sahiba, Shailaja Madam Sahiba, and all others dignitaries on the dais, Mohit Khawatee, नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि आज चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से इंटरनेशनल गर्ल्स चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। यकीनन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेशन डे मनाने पर मैं मोहतरमा को और तमाम डिग्निटीज को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे हालात और ऐसे दौर के अंदर जहाँ दुनिया तब्दीली और तगय्युर की तरफ बढ़ रही है और एक इंतशार और इख्तिलाफ का आलम सारी दुनिया के अंदर है, और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस अगर आज किसी को है तो वो लेडीज़ और गर्ल्स और ख़वातीन को है। उसके बावजूद भी ये लोग तरक्की कर रहे हैं और शाना बशाना मर्द हज़रात की दुनिया में काम कर रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं। इल्म के ज़रिए हो, हुनर के ज़रिए हो, सियासत के ज़रिए हो, साइंस के ज़रिए हो या स्पोर्ट्स के ज़रिए हो। आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर आज प्रतिभा पाटिल मोहतरमा सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुकी हैं, और अभी द्रौपदी मुर्मू आज हमारी प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद आपने देखा कि मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर रही, नजमा हिबतुल्लाह राज्यसभा की स्पीकर रही, तो आज फाइनेंस मिनिस्टर जैसा ओहदा है बड़ा, वहाँ पर निर्मला सीतारामन आज फाइनेंस मिनिस्टर है जो फाइनेंस का बजट पेश करती हैं ऐवान पार्लियामेंट के अंदर। आज हमारे मुल्क के अंदर कई ख़वातीन गवर्नर्स रहे, कई चीफ मिनिस्टर रहे। आपने देखा कि कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही, तो वहीं यूपी के अंदर मायावती चीफ मिनिस्टर रही, तो वहीं जयललिता तमिलनाडु के अंदर चीफ मिनिस्टर रही, तो आज ममता बनर्जी बंगाल के अंदर चीफ मिनिस्टर है और हिंदुस्तान की एक ताकतवर सियासत लीडर बनकर वो उभर रही हैं। तो इसी तरीके से आज खुद हमारे हैदराबाद के अंदर लीजिए कि बंदा कार्तिका रेड्डी जीएचएमसी की मेयर रही, जब मैं 2009 से 2014 तक कॉर्पोरेटर था वो कांग्रेस की मेयर रही थी, और आज विजय लक्ष्मी आज हमारी हैदराबाद की मेयर है। आज कमिश्नर बल्दिया हैदराबाद की कमिश्नर लेडी हैं, तो आज कई अहदों पर आज हमारे ख़वातीन काम कर रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान की कई ख़वातीन ने अपना नाम रोशन किया। यहाँ पर रनिंग के अंदर आपने देखा कि पीटी उषा ने सारी दुनिया में अपना और मुल्क का नाम रोशन किया, तो वहीं आपने देखा कि वेट लिफ्टिंग के अंदर करणम मल्लेश्वरी ने गोल्ड मेडल और मेडल्स हासिल करके दुनिया में अपना और मुल्क का नाम रोशन किया। तो वहीं रेसलिंग के अंदर गीता फोगाट ने अपना नाम रोशन किया, तो वहीं टेनिस के अंदर सानिया मिर्ज़ा ने अपना नाम रोशन किया। तो फिर आपने देखा कि आज निक्कर जरीन बॉक्सिंग के अंदर अपना नाम रोशन किया, तो आज तेलंगाना गवर्नमेंट ने उनको डीएसपी बनाकर एक ओहदे पे उनको फायज किया है।
ہے. تو اس طریقے سے آج خواتین ہر شعبے حیات میں کام کر رہی ہیں. آج سلوہ فاطمہ پائلٹ بن کر کام کر رہی ہیں. تو یہ سب ان لوگوں نے ان چیلنجوں کو قبول کیا, تعلیم اور علم حاصل کیا, حالات کا مقابلہ کیا اور ان لوگوں نے یہ مقام حاصل کیا. یہ کوئی محلات سے پیدا ہونے والی یا کوئی بادشاہ کے گھروں سے آنے والی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ انقلاب بادشاہوں کے محلوں سے نہیں, غریب کی جھوپڑی سے اٹھتا ہے. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ اسے سلیقے سے تراشا جائے. آج ہمارے لیڈیز اور خواتین کو تراشنے کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے, ان کے تعلیم کے لیے گورنمنٹ بہت کچھ کام کر رہی ہے. گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا کام آج سارے ملک کے اندر چل رہا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ آج ضرورت ہے کہ اینڈ چائلڈ میرجز کرنے کی ضرورت ہے, چائلڈ میرجز کو بند کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ چائلڈ لیبر کو بند کرنے کی ضرورت ہے. آج کئی معصوم لڑکیاں ہمارے سماج کے اندر چائلڈ لیبر کا کام کر رہی ہیں, غریبی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف ان ترقیوں کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ اتیاچار ہے, وہ بلاత్కాر ہے, وہ ہراسمنٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر سب سے بدترین واقعہ جو پیش آیا تھا وہ 16 دسمبر 2012 کو جو دلی کے اندر واقعہ پیش آیا تھا, ایک بس میں لڑکی کا ریپ اور مرڈر کیا گیا تھا. اس کے بعد سے حکومت نے نربھے ایکٹ بنایا اور جو بھی ریپسٹ ہوتا ہے نربھے ایکٹ کے تحت اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اسفیہ نامی معصوم لڑکی کا کشمیر کے اندر بلاత్కాر کیا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر پرینکا ریڈی ایک ویٹرنری ڈاکٹر تھی, حیدرآباد کے اندر 2019 کے اندر اس کا ریپ اور مرڈر کیا گیا. پھر 2009 کے اندر اسی چار مینار سے ایک فائنانسر نے لا کر ایک سمیرہ نامی طلاق کٹے کی غریب لڑکی کو ڈھکیل دیا اور وہ 2 گھنٹے تک چار مینار کے دامن میں تڑپتی رہی اور 4 گھنٹے عثمانیہ دواخانے کے بعد تڑپنے کے بعد انتقال ہو گیا. تو یہ جو ظلم, یہ بربریت جو ہو رہی ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم علم کے ذریعے سے, طاقت کے ذریعے سے ہم روک سکتے ہیں. آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی مسائل ہیں وہ تعلیمی پسماندگی ہے, الٹریسی ہے. جہاں پر تعلیمی پسماندگی ہوتی ہے وہاں بے روزگاری جنم لیتی ہے, جہاں بے روزگاری جنم لیتی ہے وہاں غربت جنم لیتی ہے. انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ پاورٹی از دا روٹ آف دا ایول, غریبی برائیوں کی جڑ ہوتی ہے. تو اس جڑ کو ہمیں مٹانے کی ضرورت ہے. آج 60% لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کرائے کے مکانوں کے اندر ہے. پرندے بھی نہیں رہتے پرائے آشیانوں میں, ہماری تو عمر گزر گئی کرائے کے مکانوں میں. چراغوں کو بجھانا چاہتی ہے, ہوا بھی آب اڑانا چاہتی ہے, اے امیر شہر آنکھ بند کر لے, غریبی مسکرانا چاہتی ہے. تو ہم کو آج اس چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے. آج بیٹیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, آج بیٹیوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ منظر, بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ منظر, صرف بیٹوں کے لیے دعا مانگا نہیں کرتے, صرف بیٹوں کے لیے دعا مانگا نہیں کرتے. تو آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے آئیں. آج گورنمنٹ کی طرف سے جبھی میڈم ابھی بتا رہی تھی کہ بہت سارے 55 جہاں پر کام کر رہی ہیں آرگنائزیشنز, اور یہاں پر بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, بہت ساری گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں, بہت سارے آرگنائزیشن NGOs ہیں جو کام کر رہے ہیں لیڈیز کے لیے, گرلس کے لیے, لڑکیوں کے لیے. ہمارے شاہین ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے جو جامیلہ نشاط میڈم صاحبہ کام کرتی ہیں, لڑکیوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا, ان کے اندر ہمت پیدا کرنا, ان کے اندر کاؤنسلنگ کرنا, ان کو پھر سے جینے کا طریقہ اور حوصلہ سکھانا. ٹیلرنگ سینٹر ہو, کمپیوٹر سینٹر ہو یا ایجوکیشن ہو, ہر طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں. حتیٰ کہ کووڈ-19 کے اندر میڈم میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ کئی غریب گھرانوں کو آپ نے اناج تقسیم کیا ہے. ریلس اینڈ پلٹ جب حیدرآباد میں آیا تھا اس وقت غریبوں کو آپ نے آدھار کارڈ منگا کر اناج فراہم کیا تھا. تو ایسے آرگنائزیشنز کی ہم کو ہمت افزائی کرنا چاہیے, ایسے آرگنائزیشنز کے ذریعے ہم کو جڑنا چاہیے, ایسے آرگنائزیشن کے ذریعے ہم کو کام کرنا چاہیے. ابھی اس دیش کے اندر ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, بہت آگے بڑھنا ہے. یہ دیش صرف مرد حضرات سے یا طاقتور یا سرمایہ دار دولت مند لوگوں سے ہی نہیں بلکہ لڑکیوں سے, خواتین سے اور ہر చాలా సంతోషంగా జరుపుకోవాలి. మనము రోజు రోజుకి అభివృద్ధి చెందుతున్న పిల్లల్ని మనం ప్రతిరోజు చూస్తున్నాము. ఒక్కొక్కరు ఎలా ఎక్సెల్ అవుతున్నారు జీవితంలో. సో దానికి ఏదో విధంగా కారణమైన మనందరికీ మనం చప్పట్లు కొట్టుకోవాలి. आज शाहीन की जानिब से हम चार मीनार चबूतरे पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के सिलसिले में किए. इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनाया जाता, लेकिन हम इसको आज 9 अक्टूबर को ही मनाएं इसलिए कि यहाँ अब दशहरा का मूड है, सभी लोग फेस्टिवल में बिज़ी हैं. हम सोचे कि अगर फेस्टिवल से पहले हम ये कर पाएँ तो बहुत अच्छा है.
आलमी गर्ल चाइल्ड इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे का जो कैप्शन है, जो थीम है, वो ये है कि एलिवेट द गर्ल चाइल्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि आप लड़की को इतना बढ़ाओ कि उसकी इतनी तरक्की कराओ कि जो आलम है वो भी आगे बढ़ सका, जो पूरी दुनिया उसके साथ आगे बढ़ सके। इस दुनिया को आगे बढ़ाने में, आगे चलाने में लड़की का हाथ होता है और लड़की के लिए हम काम करते हैं। शाहीन लड़कियों के लिए काम करती है, शाहीन लड़कियों को एम्पावर करती है। और आज हम पूरे डिपार्टमेंट के लोगों को, जजेस को और कॉरपोरेटर्स को बुलाए ताकि आज का ये प्रोग्राम एक मैसेज जाए कि चाइल्ड मैरिज रोके, लड़कियों की कम उम्र में शादी रोकी जाए और लड़कियों को आगे पढ़ने का मौका मिले। एक लड़की पढ़ने से सिर्फ एक घर नहीं, एक कौम नहीं, बल्कि मुल्क पूरा आगे बढ़ सकता है। और आज हिंदुस्तान में ये ज़रूरत है कि हर लड़की आगे बढ़े, हर लड़की सानिया मिर्ज़ा हो, हर लड़की अपने पहलवानी में हो और हर लड़की ऐसी हो कि जो समझे, एक उसके पास एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ़ रिलायंट हो और वो किसी की मजबूर ना हो। यही मकसद से हम यहाँ पर आज जमा हुए और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का बेहद शुक्रिया कि वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट किए और ये काम को हमारे ना सिर्फ शाबाशी दिए बल्कि इसके साथ हमारे साथ एक मैसेज दिए और एक रैली निकाले ताकि लड़कियों को एक जोश आए और एक आलमी सतह पर हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ते जाए। నేను అరుణ, డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ సెక్రటరీ, హైదరాబాద్ నాంపల్లి క్రిమినల్ కోర్ట్స్ నుంచి విచ్చేసాము. ఇవాళ మేము ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే 14/10/2024 నాడు నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఉద్దేశించుకుని మేము ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి, ఆడవారికి, ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకి ఈ లీగల్ అవేర్నెస్ ఉండాలి అని, అలాగే చట్టాలపైన అవగాహన ఉండాలని మేము ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు జరిగింది. అలాగే ఈ ర్యాలీ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల్ని సేవ్ చేయడానికి, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఆ సిచ్యువేషన్ని అధిగమించి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళాలి, అలాగే ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలని వాళ్ళని లీగల్ అవేర్నెస్ తేడానికి ఇక్కడ మేము మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క NGOస్కి, CWCకి, అలాగే ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీకి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు ధన్యవాదాలు. అలాగే మీడియా మిత్రులకి, అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. పోలీస్ వారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు. బికాజ్ ర్యాలీ ఇంత బాగా చేయడానికి కారణమైన పోలీస్ వారికి కూడా ఎంతో ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ.